ପଦେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲହୁ ଢାଳି କ୍ରୁଶେ ଚଢି କ୍ଷମା ମତେ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ମୋର ସଜା ପାଶେ ରୁହନ୍ତି। ହାତ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଯାଏ ଦୂରେଇ। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ମୋର ସଦା ପାଶେ ରୁହନ୍ତି। ହାତ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଯାଏ ଦୂରେଇ। ଆଶା ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇ ଆଶା ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇ ପ୍ରେମେ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଫେଭରାଇଟ, ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଗାଇ 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 ମୋର ବି ଫେଭରାଇଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ଗୀତ ଏଇଟା। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ थैंक यू अश्विनी भाई, सुंदर गीत बोलिले, बहुत खुशी लगिला। गॉड ब्लेस यू। किशोर भाई दी जन को हैप्पी 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 बहुत हैप्पी बर्थडे। बहुत धन्यवाद। बिनो भाई को भाई मती कोई भी स्पेशली जे आज तो जन्मदिन, किंतु मु जेते दिन रो बिनो भाई को जानिली आ देखिली शुणिली तांको सहित संपर्क रे बढ़िली। से सब बेले चाहिए, प्रति समय चाहिए तांकर गोटे इच्छा जे यही प्रार्थना दल किपर वृद्धि लाभ करू। ता सहित एथिरे जड़ित थिबा प्रत्येक जन पई से बोझग्रस्त होती, प्रत्येक जन पई, जन को छाड़ती। आ तांकर आउ गोटे भल गुण आ बेस्ट सारा करियला, से पीढ़ी पर पीढ़ी तैयारी करती, गढ़िबाक चाहती। तांकर सब बेले चिंताधारा जे मु जेतेबेले एब्सेंट रही, मु जेतेबेले एमती पीढ़ी तैयारी करी जो माने सबुदिन पई एही प्रार्थना सबक कढ़ी नौथिबे, प्रभु को ऊपर केते भरोसा करथांती। प्रति समय से कहती जे प्रभु सब करिवे। मु जेतेबेले तांको मोर स्पेशली मु एती कहे जे मोर गोटे समस्या था, जेतेबेले मु सेतेबेले तांको आगो कहे जे बिनो भाई टिके प्रार्थना रखिथिबे। आउ किछि कहनी, खाली एति कहथिबी एति दिन पई, होय तो मो घर पई, होय तो मो पुओ पई, होय तो मो पई। जेतेबेले समस्या थाए मु सेतेबेले तांको कहे। तांकर सुंदर गुण आउ सुंदर बोझ एथि पई तांको बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रेज द लॉर्ड, बहुत धन्यवाद।
किशोर भाई कहबी प्रचंड पदे थिबा कार्यकारी पछरे थिबा कार्यकारी किशोर भाई मुझे तो खोले सकाळे प्राय 4टा पूर्व मु खोली दिए आ अनेक समय देखे किशोर भाई जॉइन करछंती सब पछे थी कार्य करुवा जो भाई मैंने कार्य करती मधुसूदन दीदी को तैयारी करती गढ़ती उत्साह दौथुवा भाई होती किशोर भाई तो शुणिलु किंतु किशोर भाई को हुए तो आपण मैंने शुणु न शुणु मु अनुभव कर पछे थाई किपरि से कार्य करती हुए तो समस्त को जन पारती हुए तो निज को प्रकाश कर पारती किंतु प्रभु तांको प्रकाश करती प्रभु तंकर जन्मदिन रे बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु आगो को कढ़ी नियंतु गोटे गीत सुनिबा रत्ना भौणी ठारू There shall be showers of blessing. This is the promise of Lord. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior in earth. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy just showers of falling, but for the showers keeping. There shall be showers of blessing, praises reviving the king. Over the hills and the valleys, sound of abundance of spring. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy just showers of falling, but for the showers keeping. हैप्पी बर्थडे विनय भाई दुई जन को किशोर भाई को भी हैप्पी बर्थडे थैंक यू दिले May this special day be the beginning of another year of full of happiness for you, both of you. Happy birthday, both of you. Happy birthday. थैंक यू अमर भाई थैंक यू लिली हैप्पी बर्थडे विनय भाई अमनकर किशोर भाई प्रभु आपण प्रचुर आशीर्वाद करंतु आपण दीर्घाय दियंतु आपण मनोवांछा पूर्ण करंतु अमनकर किशोर भाई को मध्य प्रभु मते जे सुस्थ सबल रखी अछंती तांको भी दीर्घाय दियंतु दी जण मत समस्त को मत हैप्पी बर्थडे प्रेज द लॉर्ड थैंक यू महेशता प्रेज द लॉर्ड भाई की बात से विनय भाई किशोर भाई तो बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु चलो प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सुरक्षा भौणी आज्ञा Praise the Lord. Good morning. Happy birthday to praise you. the Lord praise the Lord किशोर भाई happy birthday to you. God bless you. प्रभु आपण मानको दुहे को आशीर्वाद कर दीर्घ परमाई दे ए सेवा कार्य को आहुरी आगु को बढ़ाई नहीं गौरव पांतो. Praise the Lord. थैंक यू निरंजन भाई विनय भाई प्रेज द लॉर्ड हैप्पी बर्थडे किशोर Thank भाई you. को हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विनय भाई माता गुरु मध्य हैप्पी बर्थडे Praise the Lord. मैंने थैंक यू यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा बड़ी आंधी आने से बड़ी तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा तुम्हें उसका हाथ ना छोड़ोगे तुम्हें उसका हाथ ना छोड़ोगे बड़े अंधेरे से
बड़ी तूफान से उसका हाथ न छोड़ोगे, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी अंधेरे से बड़ी तूफान से मेरा दिया जलता रहेगा। Praise the Lord, भाई, happy birthday, both today happy birthday. Praise the Lord, लोकेन्द्र भाई। Praise the Lord. Praise the आर Lord. मास आपनकर भी पालन करिवा, आर मास आपनकर भी पालन करिवा। Thank you, praise the Lord. Praise the Lord, आज्ञा प्रणाम। गीत गाई पारे मोर सर बोल ভয় নাহি মোর অন্ধকার পথে, মোর যিশু অଛନ୍ତି সাথী, অଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ, ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ, ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ, ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ, ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ, ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆହୁରି ପଦ ଅଛି। थैंक यू मिखाइल भाई, सुंदर गीत। ये गीतटा भी मोर फेवरेट गीत। ଫେଭରେଟ ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ପ୍ରବାସ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାନ୍ତୁ। प्रेज द लॉर्ड भाई। मैं सुसजिता को हैप्पी बर्थडे भाई। ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, Thank ମୁଁ you. ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ, ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମତେ କାହିଁକି ସେଟା ହେଲା ମନେ ପଡିଲା। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ଭାଇ, କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବି, ଯେତେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅପୋଜିଟ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ହେବ, ସାଇଜରେ ହେବ, ପରଫେକ୍ଟରେ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଦ ସବୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏପରି ଜଣେ ମାନେ ଆଗୁଆ ଯୋଉ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସଦୃଶ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞ। ବହୁତ ବହୁତ ହାପି ବर्थडେ ଭାଇ। ପ୍ଲିଜ थैंक यू रुबी भौणी। बढ़िया हबो, फर्स्ट क्लास हबो, साइज रे हबो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू आमेन। भाई नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे। Praise the Lord, ଭାଇ, praise the Lord. थैंक यू Praise the Lord. ମୁଁ ସୁଧୀରା କହୁଥିଲି। Praise the Lord. थैंक यू सुधीरा भौणी। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଆମେନ୍। ବିନୟ ଭାଇ, थैंक यू ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକକୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାହସ, ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତୁ। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड विनय भाई, किशोर भाई। विनय भाई को देखुची, वीडियो रे भी देखुची, फोटो रे भी, किंतु किशोर भाई को मु देखि पारुने। से आज देखा देबे। शुभ जन्मदिन। आपण मानकर जन्मदिन रे आमे प्रभु को धन्यवाद दउछु। तुम जन्मदिन देई पारु ना हूं किछि हेले उपहार, दीर्घायु जीवन मिलू, प्रभुଙ୍କ सानिध्य शुभेच्छा जनाऊ हृदयर, शुभेच्छा जनाऊ हृदयर। धन्यवाद।
ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଆପଣ ଜଣେ କବି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କବିତା ହିଁ ଝରୁଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ, ମାନେ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଇଜ ରୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୀତା କହୁଥିଲି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ରୀତା। ସାନୁ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଶନିବାର ଦିନ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ନଉଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରାଯାଏ, LKG UKG ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁସନ କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶନିବାର ଦିନର ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିଟା ହଉଛି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଜନକ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଗୀତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ, ସିଓନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତୁମର ହୋମ ବଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଭାଇଙ୍କୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ବି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶିଷ ଧାରାରେ ମତେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଟା ପ୍ରତି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଆଶିଷ ଧାରାରେ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 7ଟାରୁ 8ଟା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ହପ୍ତାର ସୋମବାର ଦିନ ଆଜି ବି କହିଥିଲେ। ଆଉ LIC ବିଷୟରେ, ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆଉ जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇ ଡାଇଲଗ ନେଇକି କହିଥିଲେ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏଇପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢେଇ ନେଉଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅହଲ୍ୟା ଭଉଣୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ସାଥ ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ବାଦର 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ଆମେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ମିଳିବ, ସେଟା ହଉଛି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆଉ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। जिंदगी के साथ ଆଉ जिंदगी के बाद ତଳେ ମିଳିବ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଡକ୍ଟର ଦବ। ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ହଁ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ। ଭାଇ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବିନୟ ଭାଇ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ମୁଁ ବି କ୍ୟୁରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଯାଉ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ। ତ କାମନା କରୁଛି ଶୁଭ ମନ ଆସୁଛି, କାମନା କରୁଛି ଶୁଭ ମନ ଆସୁଛି, କାରଣ ଜନ୍ମଦିନର ବାରତା ଆସିଛି। ଦିନେ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ତାହା 34 ବର୍ଷର କାହାଣୀ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଆଜି ଅନେକ ମୁଁ କଥା ତାହା ବଖାଣୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଦାକାଳ ସେ ସତେଜ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିକଟେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ଓ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ସେ ସ୍ଥାନେ ସେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନାୟକ ସେ ସାଜି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ମଜି। ଏଇ ଆଚରଣ ଭରି ରହି ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ସେଦିନ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରେ ନିବେଦନ, ତାଙ୍କ ସାଥେ ସଦା କଟୁ ସେ ଜୀବନ। ଏଇ ଛୋଟ କବିତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ, ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ବଢିଆ ପଦଟି କହିଲେ। ଆମର ଏଇ ପରିବାରରେ 2 ଜଣ କବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମାମୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପରିବାର
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବି ଗୀତ ସଂହିତା 125:4 ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣେ ସରଳ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଏତିକି କହିବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେଇ 33 ବର୍ଷର ରହଣି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ବହୁତ ଆମର ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଆମର ସେ ଦାମନଯୋଡି ସମୟ କଟିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବ ସବୁଥିରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ଆଉ ସେ ପରିବାରର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଛି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସ୍ମିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ हैप्पी बर्थडे सेम ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦେବରାଜ ଭାଇ बहुत धन्यवाद सर गोटे वाक्य पढ़ी आपण किशोर आज्ञा जीसा भविष्य वक्ता पुस्तक 46 पर्व 3 एवं 4 पद हे जाकब वंश हे इस्राएल वंशर अवशिष्टांश समस्ते आंभर कथा शुण तुम्हें माने उदर स्थायी हेबा ठारू आंभ द्वारा बहा जायछ तुम्हें माने गर्भरु बहा जायछ पुणी आमे तुम मानकर वृद्धावस्था पर्यंत सही अटू ओ पक्व केश पर्यंत ही आंबे तुम मान को बहिबा आंबे निर्माण करियछु ओ आंबे बहिबा आंबे बहिबा ओ उद्धार करिबा ए जीवंत पवित्र वाक्य द्वारा आगामी आमेन 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 हम समस्त को आशीष दान करंतु आमेन प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु थैंक यू भाई थैंक यू विनय भाई खोरा भाई धन्यवाद हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे भाई थैंक यू नलिनी भाई ଆଉ बबीता भौणी आपण आमन को ए प्लेटफॉर्म रे आनी थिबारु विशेष धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु नहीं मु आनिनी ए जो स्मिता दिगल भौणी एका कहले से मते आपन का रेफरेंस दबारु आपन माने आसिले आपनकर एनकरेजमेंट बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपनकर वाक्य आ भौणीकर गीत जेटा हम परिवार रो गोटा आसेट हे गला थैंक यू हैप्पी बर्थडे भाई ईश्वर आपको शेष थैंक यू रजीना भौणी दीर्घायु प्रदान करते ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୀତ ସଂହିତା 91:15-16 ସେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା ଆମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆସିପାରିଛି ଆଉ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦେଖିପାରିଛି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ବାପା ହେଇ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ମତେ ପୁଣି ମନ ପକେଇ ଦେଇଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ବୋଲିକି ଅମର ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଅମର ଭାଇ ଆପଣ ତ ବଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଇଁକା ପ୍ରିୟାର ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଅମର ଭାଇ ହିଁ ସେଠି ସାନୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସେଟା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ God bless you, sir. Thank you. पुणी happy birthday. हैप्पी बर्थडे विनय भाई आपण तो आम सहित बहुत आगुरी अच्छा पुराना परिचय आम को बहुत सुंदर भाव आप बढ़िया बढ़िया कथा कही मामू को हैप्पी बर्थडे प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु दीर्घायु देकी रखंतु थैंक यू शांतिलता भौणी बहुत सुंदर कथा कहले आउ जेतेबेले आमे कोरापुट मु जाईतिली सेही समर चिन्हा भाई आउ दुख लागुची जे राजेंद्र भाई कहीं आनी पारनांती
ଆସିବେ ଭାଇ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଭାଇ ସିଏ ବି ଆସିବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ମାମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। विश यू हैप्पी बर्थडे भाई। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे सर। ओ प्रमिला सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू संतोषिनी मावसी, थैंक यू। समस्त प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। और सब बेले सब समय रे हमें ए मीटिंग रे जते बेले जड़ित हो सर को टिके भय लागे काहे कि ये कोठी ना कोठी गोटे आमे सब बेले सर जॉइन करिसंती कि आमे या फास्ट रे देखो आमे स्वामी स्त्री फास्ट रे देखो मीटिंग रे जड़ित हेले आमे जदी हमर कोनसी गोटे दायित्व थाए लीडिंग रो कि संग रो कि कोनसी विषय रे थाए ताहले आमे सर को फास्ट देखो सार अच्छी कि सार को एते गोटे भय लगे कहीं भय लगुच आम एत दिन प्रभु सेवा कार्य करुछु सेवा करुछु आम सार को कहीं भय करुछु आम मीटिंग रे सब बेले देखु स्वामी स्त्री देखु सार अच्छी देख सतर्क काम कर यहीपरि आम सार को सब बेले गोटे भय करुछु निजर माँ बापा सदृश प्रभु ऊपर आम भय करुछु आहीपरि सब बेले प्रभु आम समस्त सार आम समस्त को यहीपरि प्रचारित करंतु सब बेले यहीपरि सहयोग भाव रहंतु आम समस्त को उत्साहित भाव व्यवहार करंतु। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सब बेले प्रशांत भाई मते मोटे भय करंतु नि मो पूरा गोटे बुढ़ा मनीष मते काई भय करबे छोटा भाई हिसाब रे आपको भय लागे छी सर। नहीं नहीं किछि भय करंतु नि एबे बहुत फ्रीली मो संगे कथार्ता करंतु। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमर पवित्र प्रिय नामर धन्यवाद करूछु तुम नामर प्रशंसा करूछु। आज এই প্রাতঃ কাଳରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ବିନୟ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କିଶୋର ଖରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତା ସହିତ ଫ୍ଲୋରା ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସେମାନଙ୍କର ମାତାର ଗର୍ଭରେ ସେମାନେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଅଛ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଅଛ, କଢେଇ ଆଣିଅଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ପକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନବ ବହି ନବ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ ଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତୁମରି ପଥରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ବଢେଇ ଦେଇଥାଅ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ଉଣା କରି ଦେଇଥାଅ। ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବିନୟ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁରେଶ କିଶୋର ଖରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଫ୍ଲୋରା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଉତ୍ତମ ମନ ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସଙ୍କଟରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ବଞ୍ଚେଇ ରଖ ଓ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଏମାନେ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଉତ୍ସ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟରେ କିଶୋର ଖରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯାହା କିଛି ସର୍ଦ୍ଦି ଧରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ପଠେଇ ତୁମ ଦାସକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପୁଣି ଭଉଣୀ ନିରାଶ ରହିବେ, ହତାଶ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କର, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏଇ ଜୁମ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆସିଅଛ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆହୁରି ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଶୋର ଖରା ଭାଇ ରହି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ
करेई देइछन्ति सेतिपाई मते धन्यवाद दउछु थरे उभय परिवार पाई प्रार्थना करूछु पुणी फ्लोरा बाबूंको पाई मते प्रार्थना करूछु से युवकंको मते तुमे आशीर्वाद करो अनुग्रह करो तुमरी ज्ञान रे बुद्धि रे परिपूर्ण करो एवं से जहा किछि करंती से समस्त विषय तुमरी इच्छा मते तुमे साधन करो आउ थरे तीन जनंको विशेष भाबरे तुमठारे समर्पण करूछु प्रभु तुमे ही सेमानकर सर्वे सर्वा परमेश्वर होई अनेकंकर आशीर्वादर कारण हवा पाई तुमे सेमानको व्यवहार करो सुंदर भाबरे रखो सतेज भाबरे रखो सबुज भाबरे रखो एवं बलिष्ठ करी विश्वासर ए जीवन यात्रा रे अनंत जीवन को धरी रखिबा पाई एवं से अम्लान अक्षय रूपक मुकुट पाइबा निमंते धावमान हेबा पाई तुमे मानकु सहाय्य करो गौरव संभ्रम तुमको देई प्रिय यीशुଙ୍କ नामरे प्रार्थना मागुछु आमेन। सिंधु भाई हालेलुया विनय रावल आज्ञा को ईश्वर को धन्यवाद देवा चाहिए मोर गुटे मिनिट पर रिक्वेस्ट और रावल आज्ञा को और किशोर भाई किशोर आम जय किशोर को मोर प्रेज द लॉर्ड और गोटे वाक्य मु छोट वाक्य बेसी बड़टा ना टाइम हम ना पढ़ी दूसरी गीत संहिता 91:7 गीत संहिता 91:7 तुम्भ पार्श्वरे सहस्र और तुम्भ दक्षिण पाखरे औत लोक पड़े मात्र ताहा तुम्भ निकट को आसव ना ए वाक्य दे प्रभु आम जय किशोर को प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद। थैंक यू आंद्रे भाई गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड हैप्पी बर्थडे थैंक यू। गीत संगीता 121 पर्व तार पंचपदर पढ़े सदा प्रभु तुमको रक्षा करंतु विनय भाई और मो स्वामी किशोर भाई सदा प्रभु तुमर दक्षिण पार्श्वर छाया दिवस रे सूर्य केवल रात्रि रे चंद्र तुमको आघात करिब नाही सदा प्रभु समस्त अमंगल तुमको रक्षा करिवे से तुम प्राण को रक्षा करिवे आजी ठारू सदा काल सदा प्रभु तुमर बाहर जीवार और भितरे आसबार रक्षा करिवे आमेन आमेन। प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दे मोर परमेश्वर पिता धन्यवाद दे मोर प्रभु धन्यवाद दे मोर बापा महान परमेश्वर परात्पर परमेश्वर जीवित परमेश्वर सदा सर्वदा तुम्हारी महान आमर प्रशंसा गौरव हो प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें पवित्र तुम्हें पवित्र तुम्हें पवित्र प्रभु तुम्हारी पवित्रतार सौंदर्य आम मान को तुम्हें सजाड़ प्रभु प्रभु आम मान को तुम्हारी योग्य संतान संतति देवाई साहाय्य कर विशेष प्रार्थना करुछि मोर पिता आज दिन रे ए सुंदर प्रभात ए नूतन दिन आम मान को देई अछ आम मानकर प्रिय भाई विनय कुमार रावल भाई और मो स्वामी किशोर चंद्र खरा तांको जीवन रे तुम्हें नुआ वर्ष आनीदेल प्रभु नूतनता आनी अच्छे प्रभु प्रतिदिन तुम्हें जीवन को नुआ कर चली अच्छे प्रभु जदिओ से शारीरिक भाव में बढ़ू अच्छा किंतु तत्सहित आत्मिक भाव में आहुरी बलिष्ठ आहुरी युवा ही जाउछन्ति प्रभु यही प्रकार तुम्हें तांको रखी अछ तांको प्रति तुमर आशीर्वाद उभय भाई मान प्रति तुम आशीर्वाद रखि लगी अशेष अशेष धन्यवाद मोर परमेश्वर पिता पवित्र प्रभु आमे समस्ते जिते जना माने प्रार्थना करिछु मंगल कामना करिछु से समस्त विषय तुम्हें साधित होगापी साहाय्य कर पवित्र प्रभु तुम निकट रखुछु बापा तुम्हें वृद्ध पक्व केश जाए बहिबा पर्यंत जन्मावधि आज जाए तुम्हें तांको बही आणुछ जन्म पूर्वर ही तुम्हें तांको जानिछ आ प्रभु तुम्हें तांको प्रभु आज जाए बढ़ाई आनिछ प्रभु सर्वदा एक दृढ़ मन दे तुम्हें कढ़ाई नौच प्रभु विश्वास रे दृढ़ता देछ आ प्रभु तुमरी शिक्षा चेतना निजे मध्य पालन करिया अन्य मानकु से विषय शिक्षा चेतना दे प्रभु तुमरी सेवारे अच्छन्ति प्रभु हाँ प्रभु तुमको धन्यवाद दूचे विनय भाई को तुम्हें आशीर्वाद कर आहुरी दीर्घायु दे उत्तम स्वास्थ्य दियो आ प्रभु तुम ठारे सर्वदा लगी रहिबा निमंते तुम्हें साहाय्य कर आउ से शेष दिन में महापुरस्कार प्राप्त होगा निमंते प्रस्तुत कर बोले प्रार्थना करुच्ची बापा परिवार समस्त को अनिता मैम को राबी को रखिले बापा
ये रवि संस्कृति को रखिले बापा ये परिवार को तुम्हें बहुल आशीर्वाद कर तत्सहित मो स्वामी को मध्य किशोर चंद्र खोरा भाई को मध्य रखिले बापा तांको मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर दीर्घायु दे प्रचुर अनुग्रह कर जो सुंदर मन तांको देइछ बापा प्रभु से तुम ठारे धन्यवाद अटे मो जीवन में दे अच्छ से धन्यवाद अटे प्रभु प्रभु तांकर समस्त भार जत्न तुम नियो सर्वदा अन्यमान निमंते उत्तम प्रभु सर्वदा उत्तम चिंता करती उत्तम सब विषय करती प्रभु से प्रकार उत्तम मन देच सुंदर मन देच से धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे प्रभु तांको मत तुम्हें दीर्घायु दियो तांकर मनोवांछा तुम्हें पूर्ण कर हृदय समस्त प्रार्थना तुम्हें शुण अन्यमान निमंते जो बोझ तांकर रही ताहा मध्य तुम्हें ही प्रभु पूरण कर प्रभु तुम पथरे चलवा और से शेष दिन में तुम से महापुरस्कार से मुकुट प्राप्त होगा निमंते प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करे पवित्र प्रभु मध्य आमे फ्लोरा पाई मध्य धन्यवाद अटू सुंदरता को मध्य मन देच प्रभु बहुत शांतशील आ सरल मन तार प्रभु उत्तम विश्वास मध्य देछ प्रभु आउ नम्रतार गुण दे अच्छे प्रभु धन्यवाद दूचे परिवार को से बांधी रखी अच्छे प्रभु प्रभु तांको स्वामी को मध्य आमान राखल बाबू को एवं मध्य झील पापली को मध्य रखीछु बापा से परिवार प्रति मत मोर आशीर्वाद सर्वदा रहो मो स्वामी मनिज को सुमित बबली सावन को मध्य रखिले बापा ए मोर आमर ये परिवार समस्त को तुम्हें बहुल आशीर्वाद कर प्रभु धन्यवाद दूचे समस्त प्रार्थना शुणिच से गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दे प्रार्थना प्रेम प्रभु कृष्ण का बहुमूल्य नाम मागे पिता आमेन।